بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام مسرور احمد ہے اور آج یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بریلوی مولوی ہیں مبشر شاہ، بریلوی ہیں، جھوٹ تو بولیں گے۔ انہوں نے ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا اور دعویٰ یہ کیا کہ احمدیوں کے جو خلیفہ ہیں مرزا مسرور احمد صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ یہ مجھے پرانا جانتے ہیں، میں انہیں پرانا جانتا ہوں، 4-5 سال سے مولوی صاحب کو کئی دفعہ میری ان سے بات ہو چکی ہے۔ یہ مجھے فون کرتے رہے، 6-7 دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا، میں مصروف تھا، میں کال کاٹتا رہا واٹس ایپ کے اوپر۔ پھر ان سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے گفتگو کی، وہ آگے جا کے آپ ویڈیو میں سنیں گے۔ 2 ویڈیو لگائی ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی، وہ ضرور سنیے گا۔ اور انہوں نے مجھ سے بات کرنے کے بعد، کیونکہ میں نہ مرزا ہوں نہ خلیفہ ہوں، میں پنجابی ہوں اور جٹ ہوں ذات کے لحاظ سے، اور نام میرا مسرور احمد ہے، تو انہوں نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ میں مجھ سے بات کر کے، مسرور سے بات کر کے، اور لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ انہوں نے احمدیوں کے خلیفہ سے مناظرہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پبلسٹی ہوگی اور لوگ کہیں گے واہ جی، مولوی مبشر شاہ صاحب تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ احمدیوں کے خلیفہ تک بات کرتے ہیں یہ، تاکہ پھر ان کی پبلسٹی ہو اور چندے بندے ذرا زیادہ ملیں انہیں، گھر کا راشن بھی چلتا رہے اس لحاظ سے۔ تو یہ انہوں نے جھوٹا ایک دعویٰ کر دیا۔ جب ہمارے ایک احمدی نے انہیں پکڑا کسی جگہ پہ لائیو پروگرام میں، وہاں پہ بھی انہوں نے جھوٹ بول دیا، اور ان کے ایک ساتھی نے وہاں آ کے ایک تو حلفیہ بیان دے دیا کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں کہ مبشر شاہ صاحب کی مرزا مسرور صاحب سے بات ہوئی ہے۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو۔ ان کی گفتگو مجھ سے ہوئی ہے، میرا نام بھی مسرور احمد ہے، اور میں جٹ ہوں ذات کے لحاظ سے، اور مرزا نہیں ہوں، خلیفہ وقت نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا ایک تو میں یہ لوگوں تک بات پہنچا دوں اپنی کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، پرانا جانتے ہیں مجھے۔ اب مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے پھر اس ویڈیو کے نیچے میرا نمبر بھی دے دیا، اور کافی سارے مسلمان بھائیوں کے، مجھے بریلوی دیوبندی مختلف لوگوں کے مجھے فون آئے کہ آپ خلیفہ ہیں، میں نے کہا نہیں میں نہیں ہوں۔ بہرحال انہیں سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک اور کال آئی مجھے کراچی سے، اور اس بھائی نے کہا کہ میں تو احمدی ہو چکا ہوا ہوں، ہمارے جو چوتھے خلیفہ ہیں مرزا طاہر احمد صاحب کی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھ دیکھ کے تو میں احمدی ہو چکا ہوا ہوں، اور ان کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، تو مبشر شاہ صاحب کی انہوں نے ویڈیو دیکھی، اس کے نیچے میرا نمبر تھا، انہوں نے مجھے فون کیا۔ الحمدللہ اب انہوں نے بیعت کے لیے لکھ دیا حضور کو۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ نے بیعت دے دی وہاں سے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو مخالفت ہے وہ کھاد کا کام کرتی ہے۔ تو شاہ صاحب آپ مخالفت کرتے رہیں زور و شور کے ساتھ، یہ ہمارے لیے کھاد کا کام کرتی ہے۔ جتنا آپ جھوٹ بولیں گے، اللہ تعالیٰ جو نیک فطرت اور نیک روحیں ہیں، وہ آپ کی جھوٹ کی وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے علماء جھوٹ بولتے ہیں، اور جب سچائی انہیں پتہ لگتی ہے تو وہ جماعت احمدیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، اور وہ آپ ہیں، اور اسی دور کے علماء کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو میں نے کہا ناظرین کو میں بتا دوں کہ یہ بہت شور مچا رہے ہیں، میں تو خاموش تھا، میں نے کہا اب جھوٹے بندے کو میں کیا جواب دوں۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ واقعی بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں۔ جہاں تک حضور کا تعلق ہے، خلیفہ وقت کا، تو وہ تو اتنے مصروف ہوتے ہیں، 212 ممالک کی انہوں نے جماعتیں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک ایک بات پہ نظر ہوتی ہے، پوری جماعتوں کو لے کے چلتے ہیں، تو وہ بہت مصروف ہوتے ہیں۔ تو ان کی مولوی صاحب کی کیا اوقات کہ یہ مرزا مسرور صاحب سے بات کریں۔ تو بہرحال آپ یہ 2 ویڈیو دیکھیں اور ان کے جھوٹ دیکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ خلیفہ جی فون تے چکو۔ لو جی خلیفہ جی فون ہی کٹ رہے ہیں۔ قادیانی مرزئی خلیفہ لیں جی، میں کال کر رہا ہوں اور یہ کال جا بھی رہی ہے، رنگنگ ابھی یہ لو کال کاٹ دی۔ لو یہ تو اوقات ہے قادیانی مرزئی خلیفے کی۔ لو دیکھ رہے ہیں جی، مولوی صاحب بتایا نہیں کیا معیار ہے۔
अबे कॉल करोगे तो फिर ही है ना, तुम्हें कॉल पे बताता हूँ कि कौन सा मेयार है। कॉल काट दी। जी वसलाम। जी जनाब मसरूर साहब, क्या हाल है? शुक्र मुबशर शाह साहब। यार इतने मैंने फोन काटे हैं, वैसे बंदा समझ जाता है कि अगला बिजी होगा। नहीं, आप ऐसे तो ना करें, आप मिस कॉलें करते हैं और ऊपर से जनाब मैसेज भी करते हैं। जब हम कॉल करते हैं तो आप कॉल ही नहीं उठाते। नहीं, मैंने मिस कॉल तो कोई भी नहीं की। आप पहले पे बेले मार रहे थे, मैं फोन अभी काटी अभी जा रहा अभी आप था। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी मिस कॉल की है कि नहीं? ये बात को रिप्लाई कहते हैं, वो 7 बेलों के बाद मैंने रिप्लाई किया आपको, नहीं, फोन आपने किया कि मैं आप बता दूं। आपने मिस कॉल नहीं की। वो मिस कॉल नहीं होती, आपने फोन नहीं ना उठाया, आप उसको भी मिस कॉल ही समझते हैं। मैंने फोन किया था आपको फ़ोन कि आपको किया मैं था। बता दूं कि अभी मैं बिजी हूं, तो मुझे फोन न करें प्लीज, मसरूफ हूं मैं। अच्छा, तो आप नहीं, पहलों पे आप पहले मारी जाते आप हैं, वो आ गया का हाथ में व्हाट्सएप फिर ही आ गया। आपने आ, कहा मारी जाओ बस। आप ये है कि बड़े मसरूफ़ हैं अपनी जमात के अंदर चंदे शंदे लेने के अंदर, तो आप का कोई टाइम बता दें कब फिर बात कर सकते हैं आपसे। नहीं, मैंने आपको कब कहा मैं चंदे वगैरह लेने में मसरूफ हूँ? ये झूठ बोल रहे हैं आप मेरे को। नहीं मैं तो तो जाती जिंदगी में मसरूफ। नहीं तो आप चंदे नहीं लेते क्या? नहीं, मैं तो नहीं लेता हूँ, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं ये तो झूठ कहाँ से सीखा है शाह साहब आप? नहीं, झूठ बोली जाते हैं आप। वो जो कब्रों का जो चंदा होता है जी, वो 10%। नहीं, मैं तो लेता ही नहीं हूँ, मैं लेता ही नहीं हूँ, बता तो रहा हूँ मैं नहीं लेता हूँ। नहीं बता तो रहा हूँ आपको, नहीं आप तो झूठ बोल रहे हैं फिर मेरे से। बहिश्ती मकबरे के अंदर दफन होने के लिए, और ये जन्नत जो कादियानी मर्दियों की है, तो उस जन्नत में दाखिल होने का वो क्या फिर मेयार है आप लोगों का? नहीं, आप पहले ये तो क्लियर कर लेना पहले ही। मैं तो, आपने मुझ पे झूठ बांधा मैं चंदे नहीं लेने में बता, मसरूफ हूँ, मैं चलो ये झूठ बोल रहा आप हूँ मैं चंदे झूठ लेने उसको साबित कर देना। आप क्या आप बहिश्ती कह रहे मकबरे मैं चंदा ले रहा हूँ, इल्जाम आपने लगाया है। शाह साहब इल्जाम आप लगा रहे हो, बशीर शाह साहब मेरे पे, साबित मैं करूँ? कमाल हो गया जनाब। बहिश्ती मकबरे आपने इल्जाम लगाया। बहिश्ती नहीं नहीं, मकबरे आपने जो इल्जाम लगाया मैं चंदा लेने में मसरूफ हूँ, वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैंने आपको बताया मैं तो कोई मसरूफ नहीं हूँ ना, मैं चंदा लेता हूँ, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं मेरे ऊपर? चले, मैं आप झूठा मैंने मुझे आप आप मैंने मुझे आपसे गलती आप मुझे झूठा साबित कर देना। वो जो आपका बहिश्ती मकबरा मैं तो होता कह है उसमें, इल्जाम आप लगा रहे हैं, झूठा मैं साबित कर दूं? बहिश्ती मकबरे में मैं दफन तो कह होने रहा हूँ मैं नहीं लेता हूँ। बहिश्ती मकबरे नहीं, में बेइज्जती दफन मकबरा तो बाद में आएगा ना। जो आपने पहले मुझे कहा है कि मैं चंदा लेने में मसरूफ हूँ, मैंने आपको कहा मैं चंदा नहीं लेता हूँ। बहिश्ती मकबरे में दफन होने तो ये का इल्जाम क्या आपने, तरीका है? वो तो बाद में बात करेंगे ना। पहले जो आपने मेरे पे झूठ बांध दिया है मैं चंदे लेता हूँ, उसका तो पहले क्लियर कर लें। वो ही तो मैं कह रहा मैं हूँ तो ना। बता रहा हूँ मैं चंदा नहीं लेता, आप झूठ बोल रहे हैं। वो आप झूठ बोल रहे हैं, मैं चंदा लेता ही नहीं हूँ। क्यों झूठ बोल रहे हैं मेरे चले ऊपर आप? ठीक है, वो झूठा तो मैं इसी वजह से साबित होऊंगा ना। पहले आप मुझे बताएंगे ना कि बहिश्ती मकबरे में मैं तो कह दफन रहा होने हूँ का मैं क्या नहीं लेता तरीका। हूँ। इल्जाम आप लगा रहे हैं मैं चंदे लेता हूँ, साबित आपने करना है ना। आपने साबित करना है, इल्जाम आपने लगाया, मैंने थोड़ी लगाया है। आप देखें साबित करें मैं चंदे लेता हूँ। देखें मसरूर साहब, मैं तो आपको झूठा साबित अभी कर देता हूँ। सिर्फ आप मुझे इतना बता दें कि जो कहाँ आपकी बताएं, मैं कहाँ किससे चंदे लिए हैं मैंने? बताएं आप मुझे मैंने किससे चंदे लिए मुझे हैं? बात तो बताएं ना, मैं तो नहीं लेता चंदे। बात तो आप कर, लोग ना, मुझे बात तो करने दें आप। बात वो बताए ना, करनी का क्या उसी पे करें ना। बहिश्ती मकबरे में दफन होने का क्या तरीका है फिर? मकबरे का आप इल्जाम नहीं लगाया, ये इल्जाम ही आपने मुझ पे इल्जाम लगाया था। मैं बड़ा मसरूफ हूँ आजकल, चंदे बंदे लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मैं कोई चंदा नहीं लेता, मैं जाती मसरूफियात की वजह से मसरूफ हूँ। तो ये जो आपने इल्जाम लगाया चंदे बंदे लेता हूँ, ये सर इसको साबित करें ना, फिर किससे लिए हैं चंदे यार मैंने? बताएं मुझे। ये तो देखें मसरूर साहब, सारी दुनिया जानती है कि बहिश्ती मकबरे में जो कादियानी मर्जियों का वो जनती। बेइज्जती मकबरे की बात नहीं हो रही। आपने मेरे पे जो इल्जाम लगाया उससे क्यों भाग रहे हैं शाह साहब? बशीर शाह साहब जो इल्जाम लगाया वो साबित करें ना। आपने कहा मैं चंदे लेने में मसरूफ हूँ, साबित करें ना उसको। यही है बरेलवियों का काम, झूठ बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, बस साबित करने की बारी आती है तो फिर तो भाग जाते हैं। आप साबित करें। ये रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास, आप भी कर रहे होंगे मुझे पता है। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी ऑडियो। तो जो आपने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैं चंदे लेने में मसरूफ हूँ, मैंने आपको बताया मैं जाती जिंदगी में मसरूफ हूँ, तो ऊपर आप
से आपने? ये नहीं है बरेलियों की तालीम। नहीं, मतलब जो मुंह उठाया तो झूठ बोल दो अगले के ऊपर, मतलब जब साबित करने की बारी आए तो फिर कहते हैं जनाब के, तो उधर चले जाती है। मतलब ये कि आप बहिश्ती मकबरे के चंदे नहीं लेते। अपने मतलब ना निकालें, अपने मतलब ना निकालें। आप जो आपने इल्जाम लगाया उस पे रहे ना। आपने कहा मैं चंदे लेता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कोई चंदा नहीं लेता हूँ। बहिश्ती मकबरे के चंदे आप लोगों में नहीं है। आप बात साबित करें। ये तो दूसरा सवाल है ना, जो इल्जाम लगाया उस पे रहे ना, और ताकि मैं मैं अपना इल्ज़ाम को जवाब साबित तो कर रहा हूँ, आप मुझे बता ही नहीं रहे। और कर रहा हूँ। मैंने कैसे चंदा मांगा? मैं बता तो रहा हूँ, मैं पूछ तो रहा हूँ कैसे मांगा वो मैंने सारी चंदा, बताया दुनिया मुझे। जानती आपने है, कहा सारी चंदे लेने दुनिया में जानती मसरूर है कि कादियानी मरज़इयों का जो खलीफा मसरूर है वो जनाब चंदे लेता है। चले। अब आप बदतमीजी पे आ गया, मैं फोन, अब मैं फोन काट दूंगा आपका, ठीक है ना? देखिए मैंने अब कौन सी आपने कहा बदतमीजी की पता है, चला कि मैं आपकी तो बात मुझसे हो रही है ना, ये देखें अब मेरे से बात हो रही है ना, आप मुझसे मेरे पे इल्जाम हकीकत लगाया, मेरे से हकीकत बात को करें सुन आप। करके मैं अब तो आप आला हजरत उधर नंगे होकर फिरते रहते थे, आपके आला हजरत नंगे होकर फिरते रहते थे, जो देखें बंदी को मैंने कहते हैं। कोई बदतमीजी तो नहीं मैं भी की, ये बात नहीं मैंने करती। तो आज देखें जब मेरी बात हो आपकी रही है ना, हकीकत बताई है, आप हकीकत अब सुनना ही नहीं चाहते। आप बताएं ना मुझे, आप बताएं, आपने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि मैं चंदे लेने में आजकल मसरूफ हूँ, मैंने तो आपका देखे फोन नहीं उठा हकीकत रहा बता हूँ। तो दी है, अब आप आप मैंने जनाब कौन कह रहे हैं मैं कॉल काट रहा हूँ। बताया ना किससे मांगा मैंने चंदा? भाई सारी मुझसे दुनिया पता चलता जानती है, किससे मांगा आपके बताएं। आपके मिर्जा साहब ने अपनी और किताब के अंदर दुनिया लिखा जानती है। है, दुनिया जानती है, दुनिया तो आपको भी जानती है, वो तो बरेलियों को भी दुनिया जानती है, कब्रों की पुजारी है, तो फिर क्या करें? कब्रों पे जाके माथे हमने कौन टेकते सा हैं, तो नबूवत फिर का क्या दावा करें? कर दिया है, या हम जनाब वो नबूवत कब्रों की की तो कमाई बात ही के नहीं है ऊपर इसमें, पल रहे हैं। दुनिया जानती है ना जनाब कब्रों अली। के चंदे वो लेके तो दुनिया लोगों को जानती है। चले ठीक है, अब आप चले जन्नत जाएगा, का मैं टिकट तो काट नहीं देता दे हूँ, रहे अब हम। आप बदतमीजी पे आ जाएंगे। हम ओके, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, आइंदा इल्जाम नहीं लगाना, खुदा हाफिज। की है खलीफे कहाँ की है? मफरूर जो कहाँ की यहाँ है? से भागा हुआ है, और वो जो कहाँ कब्रों के की है? नाम के ऊपर, नहीं नहीं, कब्रों के नाम के ऊपर आप वो बात सुने ना। अब मेरी मुझे भी एक मिनट दें जनाब। अब आपने जो वीडियो बनाई है कॉल करके मिर्जा मसरूर साहब की, तो वो तो है ही नहीं। वो तो मिर्जा मसरूर तो है ही नहीं, वो तो मसरूर साहब हैं एक और। मिर्जा उनको आपने मसरूर है फोन वो, करके वीडियो बना दी। मिर्जा मसरूर। नहीं है। क्या हो गया आपको? क्यों झूठ बोलते हैं? खुदा ताला की झूठों पे लानत है, और आप झूठ बोल रहे हैं। वो उनकी आवाज ही नहीं है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ जिनको आपने फोन किया है। बता दें। मैं तो मसरूर साहब को पर्सनली जानता हूँ, वो यूके में रहते हैं वो भी। मैं तो जानता हूँ उनको। किधर भाग गए हैं जनाब? जिस मसरूर साहब को आपने कॉल की थी उनको तो मैं जानता हूँ। हम तो बात कर रहे हैं इमाम जमात अहमदिया हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब की। उनको आपने कॉल नहीं की, और झूठे पे खुदा की लानत है, वो आप पे पड़ गई है। कहाँ चले गए हैं जनाबे वाला? को मेरी आवाज आ रही है साथियों को? जी मुरब्बी साहब, मेरी आवाज आ रही? मैं आ गया जी, मैं आ गया, उनका शागिर्द हाजिर हो गया। जी जी, मैं आ गया हाजिर आपकी खिदमत में। नहीं, शागिर्द की बात नहीं है। ओ, जिनसे ओ, बात कर रहे हैं वो भाग गए हैं, ये तो कोई बात ना हुई। सॉरी माइक म्यूट मेरा हो गया था। अभी आ जाते हैं, उनका इंटरनेट मसला बन गया होगा इसलिए चलेंगे। बैकअप में मैं बैठा हुआ था, मैं इसलिए आ गया। अच्छा, आपका कहना है कि वो मसरूर खलीफा नहीं है, ऐसे ही है? माइक अनम्यूट करके बोले। शाह साहब ने कहा था वो मिर्जा मसरूर है, क्या वो मिर्जा मसरूर नहीं है? नहीं, मैं हल्फिया बयान कहता हूँ कि वो मिर्जा मसरूर साहब जो जमात अहमदिया के खलीफा, और वो नहीं, वो अगर मसरूर। अगर मैंने अभी 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 यहाँ पे साबित कर दिया वो कि वो मिर्जा मसरूर है, तो आप मिर्जा कादियानी को कजाब, झूठा दज्जाल मानेंगे? नहीं, मैं क्यों मानूंगा? नहीं मैं माने आपको ना, बता रहा हूँ कि ना, आप ना, झूठे आप हैं, यहाँ बैठे, आपने झूठ मैं बोला है। आपको बात खुला सुनो ना बोलने मेरी। का मौका दूंगा। अगर वो मिर्जा मसरूर कादियानी हुआ और मैं साबित कर गया और आपको मानना पड़ा, या मैं तीसरा बंदा जो है बतौर जज के तौर पे बिठा देता हूँ, तो अगर नहीं, फिर आप आप क्या अपना कहेंगे, बंदा मिर्जा उठा देंगे कादियानी ना। पे लानत आप डालेंगे? बात सुने ना, मुझे भी बोलने देना। अब आपका प्रोटोकॉल है तो आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। हाँ मैं बिल्कुल उनके रोज बोले। खुतबे सुनता हूँ, ठीक है। मैं उनसे मैं मिला हूँ कि 10 दफा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहिब से। मुझे नहीं मैं पता होगा आवाज आपसे, किसकी है। मेरे मेरे आप मुहतरम, जिसकी आवाज कह रहे हैं वो मसरूर मैं भाई की कह रहा हूँ, आवाज है। मैं आपकी मैं बात भी मान उनको रहा हूँ, कॉल पे ले मैं लेता अभी हूँ, भी आप मान सुन लें, रहा उनसे खुद बात कर हूँ। लें। एक मिनट मेरी बात सुने बाबा जी, मैं अभी भी आपकी बात मान रहा हूँ, आइंदा भी मानूंगा। बात देखिए फिर ये है, बात खत्म हो मैंने गई। अर्ज की है, एक मिनट,
اگر تو میں آپ میری بات کو دلائل سے جھوٹا کر دیں گے تو میں تو جھوٹا ہو جاؤں گا. یہاں پہ اس ٹائم 250 بندہ لائیو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, جھوٹا ثابت ہو گیا. اور اگر وہ مرزا مسرور قادیانی ہوا اور آپ ماننے پہ مجبور ہو گئے تو اس کا پھر جو ہے وہ آپ بتا دیں پھر کیا ہوگا. اچھا مجھے آپ ایک بات بتا دیں, اگر کوئی مجھے بیوقوف آدمی آ کے کہے کہ 2 خدا ہیں, میں تمہیں دوسرا خدا دکھا دیتا ہوں, ایک مثال ہے, تو کیا دلائل اس سے بات پہ میں شرط بات لگا سکتا ہوں؟ جب مجھے دلائل سے دونوں ہی بات کا پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ دلائل سے مسرور بات بھائی ہیں. ہوگی بھائی, دلائل سے پھر بات ہوگی, پھر ہاں تو دلائل سے بات. دلائل تو میں دے رہا ہوں نا آپ کو, دلیل آپ ثابت کر ہی نہیں سکتے جب ایک چیز ہے ہی نہیں. اب کوئی آدمی کہے میں دوسرا خدا ثابت کر دوں گا, یہ تو تو وہ آپ کیا کی کر قیاس, سکتا ہے؟ یہ تو آپ کی قیاس رہی ہے نا کہ میں ثابت نہیں کر سکتا, یہ تو آپ نہیں کی کر قیاس سکتے. رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں جن کو آپ نے بنایا تھا نا خلیفہ صاحب, وہ تو مسرور بھائی ہیں, وہ تو خطبہ نہیں, نبوت جو خزانے مرزا مسرور ہے, وہ مرزا خامس ہے, مسرور وہ اس قادیانی کے ہے, وہ اس کے وہ مرزا ایڈمن ہے, میں بھی اس گروپ کا ایڈمن ہوں. کیا کر رہے ہیں جن سے آپ نے بات کرائی ہے نا, جن کو انہوں نے جی کال کی تھی, وہ تو جی مسرور صاحب ہے, ان کا گروپ ہے خطبہ نبوت والا گروپ ہے, انہوں نے اس کو کال کی ہے, آواز ہی ان کی ہے, تو حضرت مرزا صاحب کی آواز ہی نہیں ہے. ثابت کیسے کریں گے آپ ایسے ہی ثابت کریں گے؟ کیا آپ کو جو آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہی سمجھایا کہ جھوٹ بول رہے ہیں, بددیانتیاں کریں, خباستیں کریں, ہیں یہی سکھایا آپ کو؟ اب آپ نے بات کر لی ہے. ہاں میں تو کہہ رہا ہوں آپ میں کر نہیں کہتا سکتے. ہوں اس مبشر صاحب جو ہیں آپ کے, ان کو ہوں چاہیے کہ معافی مانگے, انہوں نے غلطی بات کی ہے, غلط بات کیوں پھیلائی ہے. غلط بات کی ہے؟ میں حلفیہ بیان دے سکتا ہوں کہ وہ مرزا مسرور نہ انگلینڈ والا ہے, وہ مرزا مسرور قادیانی ہے, وہ نہیں ہے. وہ نہیں, وہ ہمارے جن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ خلیفہ جماعت احمدیہ کے امام نہیں ہیں, ہمارے وہ ایک تمہارے ان مسرور کے صاحب ہے. فلانے ٹنگڑے چھوڑے, وہ مرزا مسرور قادیانی نہیں ہے. جو مسرور صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ احمدی اچھا ہیں, مگر خلیفہ وقت نہیں ہے. ایک نام کے 1000 بندے ہوتے ہیں. اب یہ مفتی مبشر جو ہیں آپ کے, اب اور بھی کوئی مبشر ہوگا, میں کسی اور مبشر کو کال کر دوں, بریلوی مبشر کوئی اور ہو, اور میں کہوں کہ وہ کیا بریلوی مبشر نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ بات اس پرزون کی ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے واقعی جماعت احمدیہ کے امام کو کال کی یا نہیں کی آپ نے.